Good afternoon, all of you. ମୁଁ ପବିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଭଇପାଲି ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ এই ସ୍ନୋର ଭର୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତି ଅଙ୍କନ এই ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ এই ଅଙ୍କନ ତମେ ଆଗରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣିଛ। ତମେମାନେ ଗୋଟେ ରେଖାକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଣ ଅଙ୍କନ, ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦି ତମେ ଜାଣିଛେ। ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଚାଲ ଏବେ ନୋଟବୁକ୍ ଜରିଆରେ ତମେମାନେ ଆଗରୁ କମ୍ପାସ, ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପାସ ବକ୍ସ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ୟାମିତିକ ଜିନିଷ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଉଣା ଅଧିକେ ନାଇଁ। এটা কোণ, এটা হচ্ছে কম্পাস বা আমি কোণ কহু রাউন্ডর বি কইথাও নাই। এটা হলা ডিভাইডর, এটা হলা প্রোট্রাক্টর जो কোণ মপা যায় নাই 0 রু 180 ডিগ্রি পর্যন্ত থাকে। তারপরে এটা হলা সেট স্কয়ার, আমি जो লম্ব অঙ্কন করু সেতেবেলে আমাকে দরকার পড়ি থাকে। তারপরে এই সেট স্কয়ার দুইটা আছে, ঠিক আছে। মানে উনা দিকে জানিছ, আগুরু বি মধ্য তার ব্যবহার করিছ। ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୋଣ ଥିବ, ଆମର ଗୋଟେ କୋଣ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସ୍କେଲ ଆଉ କମ୍ପାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ସମପରିମାଣର ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଣ ଆମେ କିପରି କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ এই ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣର ଚିତ୍ର। ଏବେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର এই କୋଣରେ ନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି x, ଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି y, ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି z। ଏବେ এই କୋଣର ଆମେ ନାମ କଣ ଲେଖିବା? ଆମେ କୋଣର ନାମକୁ କୋଣ ଚିହ୍ନା ଦେଇକି x y z ଲେଖିବା। x y z ମଝିରେ ରହିବ, ବୁଝିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କୋଣର ସମପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଣ ଏବିସି ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା। এটা ଅଛି x y z ଅଛି, କଣ କରିବା? ଏବିସି কোণ অঙ্কন করিবা। আচ্ছা, বর্তমান কহিল যে y কোণ আমি যে x y z বা আমি তাকু y কোণ মধ্য কহিবা, কাইকি না y টা মঝিরে আছে, আমি তাকু y মধ্য কই পারিবা, বুঝিলা। তো বর্তমান এই y কোণর সন্নিহিত রশ্মি, এটা তার নাম ওটা কোণ কি চিন্তা কর টিকে। y কোণর সন্নিহিত, সন্নিহিত মানে কোণ তার লাগিকি থিব, কোটা আছে yz ଅଛି, গোটে হলা yz রশ্মি, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା yx রশ্মি, yx রশ্মি। রশ্মি চিহ্ন দিয়ে দেব, এটা এরো দিয়ে দেব, সেটা হলো রশ্মি। আর দুই আড়ে এরো ଥିଲେ কোণ সেটা কোণ রেখা ଥିଲା। ଆଉ এরো নথিব বলে সেটা ଆମେ কোণ কইবা? রেখাখণ্ড কইবা, ଥିଲା। বর্তমান আমি जो x y z थिला, x y z x ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା, এটা ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା, এটা y ଥିଲା, এটা z ଥିଲା। তো এই যে কোণ ଗୋଟେ অঙ্কা ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସେଇ কোণ বিশিষ্ট ଆମେ এবিসি ଆମେ অঙ্কন କରିବା। লক্ষ্য কর, ଆମେ প্রথমে কোণ କରିବା? ଆମେ কোণ ଆମେ প্রোট্রাক্টর সাহায্যে মাপিবা নাই, ଆମେ কেবল স্কেল ଆଉ কম্পাস এই দুইটি যন্ত্র সাহায্যে ଆମେ କରିବା, ঠিক আছে। বর্তমান ଆମେ ଗୋଟେ রেখাଟେ নেবা, তার নাম দেবা এল ହେଲା। ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ সরলরেখাটি দেবা, নাম দেবা এল। ଆଉ ଗୋଟେ বিন্দু ଆମେ নেবা, সেটা বি କରିବା, এটা ହେଲା বি। এল সরলরেখা ହେଲା,
आम गोटे बिंदु नमा जेकोसी जगह तुम बिंदु नहीं पार ताकू लिखिदेवा आम बी बुझीला। बर्तमान आम कौन करवा ये जो आगु जो थिला जो कोणटा से कोण आम जो कंपास साइज आम तार मुनटा वाई पर रखा है आ गोटे चापटे नेबा ये कौन आम चापटे नेबा ये रखिकी चापटे नेबा बुझीला। एबे ये चापर आम कौन करवा आम पी आउ एठी जो छेद कर ये पी ना देला ये ना क्यू ना देले बुझीला। आम जो चाप नहीं से चाप आम एठी अंकन करवा अंकन कले केवल चाप से कंपास साइज हम चाप नेले वर्तमान कौन करवा वर्तमान कंपास को क्यू मुन रखा क्यू मुन रखिकी ये जो पी मुन को पेनसिलटा ये आम देखा ये जो कंपास टी ये मुन रखिकी ये चाप हम जी दूर अच्छी ये चाप पर्यटन आम रखा पेनसिल मन को पी पाखे रखा जी चाप है चाप थी पुणी एठी को आसवा एठू आसिकी पुणी से चाप को आम देबा वर्तमान आम आउ गोटे बिंदु पाइले वर्तमान आम से बिंदु को एटार संगे संयोग करदेबा स्केल साइज रे संयोग कले थिला वर्तमान आम तार ना देबा ए एटा बी एटा सी बुझीला। तो आम जो एक्स वाई जेड जो त्रिभुज पाई बर्तमान आम एबीसी से कोण आम समान आसिगला प्रथम ये चेष्टा कर आराम सोपान गुड़ाक लिखाई मुझेदेली तुम आउ थे बहीदेवी पढ़ी आउ टे जान तो जो आम जो स्टेप कले गुड़ाक लिखाई बहीरे भी अच्छी वर्तमान आम गोटे उदाहरण ना 8 सेंटीमीटर दैर्घ्यर एबी रेखाखंड अंकन कर ताहार समद्विगत लंब अंकन कर एबी को 4 समान भाग करवा देखो आम 8 सेंटीमीटर दैर्घ्य आम आगु कौन तुम स्केल नापुल कंपास साइज नापल नहीं तो आम कंपास साइज प्रथम आम गोटे सरलरेखा नहीं जावा सरलरेखा नहीं जावा है तो आम कौन करवा स्केल साइज स्केल 8 सेंटीमीटर देखा जो आम कंपास को 8 पर्यंत नेबा पेनसिल मुनटा तापर आम कौन करवा जेकोसी स्थान में गोटे बिंदु आम नेबा है ये धरा आम ना देले ये कही आम ए ना देबा से ना लिखी ए कही ना आम ए ना देबा प्रथम को तापर जो 8 सेंटीमीटर जो पेनसिल मुनटा 8 सेंटीमीटर रखिबो तापर आम 8 जेतकी हेबो सेतकी तुम ये 8 दहा जो बुझीला। तो वर्तमान कौन करवा ये जो रेखाखंड आम पाइले ये रेखाखंड को आम तार समद्विखंड लंब करवा आगुरी भी तुम किसी जान मन पकाओ टे कौन करवा आम जो 8 सेंटीमीटर पाइले ए बी ये जो अधारु अधिक आम अधारु अधिक अधाटा ये अधारु अधिक आम से जो कंपास रे तार चापटा नेबा अधारु अधिक चाप जमी हम से हिसाब से नेबा धर यहाँ अधारु अधिक ये आसब तो ये कौन करवा यहाँ पूरा चापटे ये पूरा पूरा नहीं पार नहले एठी आउ एठी नेले भी चलिबो है आम नहीं चाप नहीं अधा चाप नहीं एपटू भी जहाँ थी जी आम चाप नहीं सेम चाप को पुणी ये तार मुनटा कंटा मुन को बी पाखे रखा प्रथम ए पाखे रखी बर्तमान बी पाखे रखा बर्तमान कौन करवा से चापर पुणी ये जीव यहाँ अधा देख बर्तमान एमती भी छेद कर एपटे आम राउंड करवा एपटे राउंड करवा तो जो बिंदु रे छेद कला ऊपर गोटे बिंदु पाइबा तले गोटे बिंदु पाइबा धरा जो ये आम जो छेद कले धरा जो पी बिंदु
ଆମେ ନା ଦେଲେ ପି, ନା ଦେଲେ ପି, ଏଠି ନା ଦେଲେ କ୍ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ୟୁ କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସ୍କେଲ ସାଇଜରେ, ସ୍କେଲ ସାଇଜରେ ଆମେ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ବୁଝିଲା। ତ ଆମେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁଟେ ପାଇଲେ, ଧରାଯିବ ଏଇଟା ହେଲା ସି ହେଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଯୋଉ ପିକ୍ୟୁ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ, ବା ଆମେ ପିସି କହିପାରିବା, ପିସି ମଧ୍ୟ ଏଟା ହେଲା ଲମ୍ବ, ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ, ବୁଝିହେଲା ସେଟା, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ହେଇଛି, এবি କୁ ସମାନ 4 ଭାଗ କରାଯାଇ ପାରିବ କି? ଆମେ ତ ତାକୁ 2 ଭାଗ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ 4 ଭାଗ କରିବାର ଥିବା କଣ କରିବା, ଯୋଉ ଅଧା ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା, ନାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସନଟା ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଅଧା ପର୍ସନକୁ ଆମେ ସେଇ ଭଳିଆ ସେଇ ଆକାରରେ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆକାରରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଏଠୁ ଯିବ ଏମିତି, ବୁଝିଲା। ଯୋଉ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ପାଇବା, 2ଟି ଛେଦବିନ୍ଦୁ ପାଇବା, ତାକୁ ଆମେ ସ୍କେଲରେ ପୁଣି ଆଣିଦେବା। ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଆସିଲା, ଯୋଉ ଏଇଟା ଲମ୍ବ, ଏଇଟା ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଭାଗ ହେଲା କି ନାଇଁ, ଏଟା 2 ଭାଗ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଯୋଉ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଆମେ କରିବା ସେଟା ସେଭଳିଆ, ଏଠୁ ଆଉ ଏଠୁ ନେଇକିରି ଚାପ ନେଇକିରି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାପ ନେଇ କରିବା, ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, 4 ଭାଗ 8 ଭାଗ, ନାଇଁ। ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଅନେକ ଭାଗ ଆମେ 3 ଭାଗ କରିପାରିବା, 5 ଭାଗ ବି କରିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ପରେ କହିବି 3 ଭାଗଟା କେମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା, ସେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ ଜାଣିଲେ, କୋଣ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ଆମେ ସମାନ ପରିମାଣର କୋଣ ବି ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟମା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ମଧ୍ୟମା ହେଲା କଣ, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁର ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟମା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ତାର ବିପରୀତ ବାହୁର ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡକୁ ସହ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାକୁ ଆମେ କହିବା ମଧ୍ୟମା। ଏଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟମା। ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ମଝିଟା, ଧରାଯାଉ ମଝିଟା ଏଇଟା, ଆମେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଆମେ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟମା। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶୀର୍ଷ କୋଣରୁ ଆମେ ତାର ମଝିରେ ଯୋଉ ତାର ମଝିକୁ ହିଁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖା ଖଣ୍ଡକୁ କହିବା ଆମେ ମଧ୍ୟମା। ଆମେ ମଝି ବି ଜାଣିଲେ, ତ ଆମେ ମଝି ବି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାହାର କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବେ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବେ, ତାର ନାଁ ଦେଇଦେବା ଏ, ଏটাର ନାଁ ଦେଇଦେବା ବି, ଏଟାର ନାଁ ଦେଇଦେବା ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ବିସି ପ୍ରତି ବିସି ବାହୁର ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡକକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ତ ବିସିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରିବା। ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ତ ବିସି ବାହୁକୁ ଆମେ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କେମିତି କରିବା, ନା ଚାପ ନେବା, ଏଇଟା ଅଧାରୁ ଅଧିକ, ଏଇଟା ଏମିତି ଚାପ ନେବା, ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ କଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ରଖିବା, ଇଆଡେ ଚାପ ନେଲେ, ଇଆଡେ ବି ଚାପ ନେଲେ, ଏପଟୁ ସେ ଭଳିଆ ଦି ମୁଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଚାପ ନେବା, ଏଇଟା ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁଟି ପାଇଲେ ଆମେ, ଏଟା ହେଲା ଏଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା। ତ ଯୋଉ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ବୁଝିଲା। ଏଭଳି ଆମେ କରିପାରିବା, ତିନୋଟି କରିପାରିବା। ଏଭଳି ଆମର ଏଇ ବାହୁକୁ ଏସି ବାହୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରିବା। ପଟୁ ପୁଣି ମୁନ ରଖିବ, ପଡି ଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପାଇବା, ତ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ପୁଣି ତାର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯୋଗ କରିବା, ଏଭଳି ଆମେ ତିନୋଟି ପାଇବା।
तो ये जो मध्यमा ये मध्यमा जो मिलित होती गोटे बिंदु घर केन्द्र बर्तमान जो स्टेप गुड़ाक लिखाई प्रथम सोपान द्वितीय सोपान मुझे करदेली तुम बही लिखाई पढ़ी पार। बर्तमान गोटे उदाहरण टे करवा गोटे लेखाएं समकोणी सूक्ष्मकोणी स्थूलकोणी त्रिभुज अंकन कर प्रत्येक त्रिभुजर 3टी लेखाएं मध्यमा अंकन कर जहाँ कले भाया करवा। अच्छा समकोणी त्रिभुज पे केमती कर आम जी आम प्रथम समकोणी त्रिभुज आमको कही कौन मध्यमा अच्छी तो आमको समकोणी त्रिभुज सेट स्क्वायर साइज कलु चलो आम प्रथम खाली आमको त्रिभुज दरकार हमको सेट स्क्वायर साइज कहीं अनुमानिक कले भूल हो सेट स्क्वायर साइज चलो जान प्रोडक्ट साइज कर हमको 90 डिग्री दरकार गोटे कौन समकोण 90 डिग्री तेज आम समकोणी त्रिभुज कहवा तो ये जो कही गोटे मुझे समकोणी करदे प्रत्येक त्रिभुजर 3टी लेखा मध्यमा अंकन कर गोटे त्रिभुज के मध्यमा रो 3टी आम ये आरंभ करवा ये बाहु को धरा जो ना देदेबा ये अच्छी ये अच्छी एक समकोणी त्रिभुज आम जो एसी बाहु को आम समद्विखंड करवा तो अभी जान समद्विखंड केमती करा जाए ये जो चाप नब अधारू अधिक चाप नब है ये जो एठू नहीं यहाँ एमती है उठेदेव इे उठेकरा इे करदेव छेद हो संयोग करदेव यहाँ साइड संयोग करदेव जो बिंदुटे पाइले समद्विखंड समान है से भली बर्तमान आम जो शीर्ष बिंदु जोग करदे तो गोटे मध्यमा पाइले आम थोड़ा जो तार ना देदेला आम एक्स बर्तमान आम ए रू कर जो बीसी समद्विखंड करवा ना देदेबा ए से भाया कर तुम जो समद्विखंड जमी कराए आम चाप नहीं करवा कंपास साइज कर बर्तमान यहाँ उआ है ये तुम ए बी को समद्विखंड कर ना देदेव जेड तो जो एक्सटा है एसी मध्य बिंदु वाईटा है बीसी मध्य बिंदु आउ जेडटा है एबी मध्य बिंदु आम जो 3टी जो मध्यमा पाइले ना गुड़ा कौन नाटा है जो मध्यमा जो 3टी पाइले गोटे है ए वाई नहीं आ गोटे पाइले सी एक्स नहीं आ गोटे पाइले सी जेड मैं 3टी मध्यमा पाइले बर्तमान आम समांतर आम 2टी सरलरेखा समांतर करवा जान पाने तुम समांतर कहले गोटे अनुमान कर आम जो कागज फर्द करा द्वारा है नहीं ये कौन ये जी गैप अच्छी सब से गैप अच्छी कि नहीं आम रेलवे स्टेशन जो लाइन अच्छी भी से भाया अच्छी आम गोटे माइंड गोटे अनुमान कर समांतर माने आम जो सब सामान सामान 2टा पार्टी सब सामान हो 2टी सरलरेखाटी परस्पर अंतरटा सब सामान आम कागज कर धरा जाऊ आम जो यह देख आयत क्षेत्र कागज से अच्छी नहीं आयत चित्र भाया अच्छी कागज से तो आम ताकि भांग करवा मझिरू सामान 2 भाग करदे बर्तमान आम कौन करवा आम ए पटरू उल्टा कर ए पटरू पूरी आम जमी लंब हम से भाई आम करवा जमी लंब हम करके गोटे आम बांकटे करवा तुम्हें भी ये जो पेपर को ये मुड़ी मुड़ी अच्छी जो सामान करदे ये जो सामान करदेव एपटे सामान करदेव हेल्ला ऑटोमेटिक पलि आस सामान लंब भाया होगा तो तुम आउ गोटे से भाया कर आउ गोटे से भाया तुम कर आउ गोटे भी आसीज सरलरेखाटे तो लक्ष्य कर एपटे गोटे सरलरेखा आसला एपटे सरलरेखा आसला
এটা এটা ଗୋଟେ এটা এটা সহিত সমান্তর কহিবা ଥିଲା বা এই যে অগটা এটা ଆଉ এটা এটা ବି ସମାନ୍ତର ଥିଲା এটা ଆମେ କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଧରାଯାଉ এটা ଗୋଟେ ସରଳରେଖାଟେ ଏହା ଏକ ସରଳରେଖା ଦେଖ ଆମେ ନାଁ ଦେଲେ ଏଲ୍ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଧରାଯାଉ ଏ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଏ ରେଖା ଯୋଉ କଲେ ଏଇ ସରଳରେଖା ଯୋଉ କଲେ ଏହା ସହ ଆମେ ଏକ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା କିପରି କରିବା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ କରିଦେଉଛି ତାପରେ ସମାନ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଆମେ ହେଲା ଯେକୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଧରାଯାଉ ବି ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛୁ ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା ସେ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା ହେଲା ସଂଯୋଗ କଲେ ଏ ଯୋଉ ଉପରସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଏ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ନେଇପାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ବି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବି ବିନ୍ଦୁ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ଯୋଉ କମ୍ପାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାପ ନେବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାପଟେ ନେବା ଧରାଯାଉ ଆମେ ଏଠି ଚାପଟେ ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁ ଚାପ ଥିବ ସେଇ ଚାପକୁ ଏପଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ତାର କଣ୍ଟାକୁ ରଖିବା ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ତାକୁ ଏପଟେ ନେବା ଦେଖ ସେପଟେ ନେଇକି ଏପଟେ ନିଆ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କାହିଁକି ନା ଆମର ସମାନ୍ତର ଯୋଉ ହୁଏ ସମାନ୍ତର କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ସମାନ ତେବେ এই দুইটি রেখা সমান্তর কুହାଯାଏ সমান্তর ସରଳରେଖାରେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ପରେ ଆଉ ଥରେ କହିବି বা ଆମର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ସମାନ ଥିଲେ ରେଖା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ এই ଯୋଉ ଚାପ ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପୁଣି ଏଠୁ ଆମେ ମୁନକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ତାପରେ ଏଇଟା ଯେତିକି ଦୂର ଅଛି ସେତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପ ନେବା ଯେତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ଚାପ ନେବା ଆଉ ସେଇଟାକୁ କିଛି କମ୍ ବେଶୀ ନ କରିକି ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଏଠି ରଖିବା ଆଉ ପୁଣି ସେଠିକି ଚାପ ନେବା ବୁଝିହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଛେଦ କଲା ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିଦେବା ବୁଝିହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଯେତିକି କୋଣ ପାଇଲେ ସେଟା ବି ସେତିକି କୋଣ ଏଇଟା କହନ୍ତି ଏକାନ୍ତର କୋଣ ହେଲା ତ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ହେଇଗଲା ସମାନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଏ ଦୁଇଟା ରେଖା ସମାନ୍ତର ହେଇଗଲା ବୁଝିହେଲା ତ ସେଇଟା ସୋପାନ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ବହିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିଦେବ ଖାଲି ବୁଝ ହେଲେ ତମେ ଆରାମରେ କରିପାରିବ ବୁଝିହେଲା ତ এটা এল ହେଲା ଧର ଯୋଉଟାକୁ ଏମ୍ ହେଲା ଏମ୍ ନା ଦେଲି ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଛେଦ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ବି ନା ଦେଇପାରିବା ଆମର ସୋପାନରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସୋପାନରେ ଯାହା ଯାହା ନା ଅଛି ତମେ ଯେକୌଣସି ନା ଦେଇପାର ହେଲା ତମେ ଯେକୌଣସି ନା ଦେଇପାର ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସେଇ ଏମ୍ ସରଳରେଖାଟା एम सरलरेखा समांतर एल सरलरेखा बुझी होची तो सोपान गुड़िक बही भी अच्छी पढ़ीदेव सीरियल मुझे जहाँ कहली सहीटा अच्छी बर्तमान देख आम जो समांतर आम कले एल सरलरेखा थी एम सरलरेखा है
এটা এ বি। আচ্ছা বর্তমান কহ না ବି ଦେଇଦେବା। ଧର ଏଠି ଆମେ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଭଳି ଆମେ କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଦକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାମ କଣ? ଯୋଉ ଛେଦକ ହେଇଛି, ଛେଦକ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଛେଦକ ଅଛି ନାଇଁ ମଝିରେ ଛେଦକ କରିଛି ନାଇଁ, ଯୋଉ ସମାନ୍ତର ଯୋଉ ଏମ ଆଉ ଏଲ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ରେଖା ପାଇଲେ, ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ତାକୁ ଛେଦ କରିଛି କି ନାଇଁ, ତାର ନାଁ କଣ ହେଲା? ଏଇ ଯୋଉ এবি ରେଖାଖଣ୍ଡଟିକୁ ଛେଦ କରିଛି ହେଲା, ତ ନାଁଟା ହେଲା এবি। ନାଁଟା କଣ ହେଲା? এবি ରେଖାଖଣ୍ଡ ନାଇଁ, ଛେଦ କଲା ସେ। ତାପରେ କଣ ଏକାନ୍ତର, ଏଠାରେ କେତେ ଯୋଡା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଅଛି? এইটা ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଏକାନ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ତାର ବିପରୀତ ଏଇଟା ଥିବ, ସେ ଆର ପଟ ସେଟା ଥିବ, ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯୋଉ କୋଣ ରହିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତମେ କେତେ ଯୋଡା ପାଇଲେ? ଦି ଯୋଡା ପାଇଲେ ନାଇଁ, ଏକାନ୍ତର କୋଣ କେତେ ଯୋଡା ପାଇଲେ? ଦି ଯୋଡା ପାଇଲେ। ଏକାନ୍ତର ଜଣା କୋଣ ଗୁଡିକ ସୂଚାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ତାର ନାଁ ଦେବା, ଆମେ ନାଁ ବି ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା, ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏମ୍, ଏଠି ଲେଖିଲେ ଏନ୍ ହେଲା। ତ ଆମେ ଏମ୍ ବି ଏ, एम बी ए नहीं, कोण एम बी ए समान एन ए बी, एन ए बी बुझेगा कि नहीं। तापर आउ गोटे कोण है एटा सी ए, कोण सी ए बी समान सी ए बी समान है ए बी डी, ए बी डी। এটা কোন? এটা হচ্ছে একান্তর কোণ নাই, একান্তর একান্তর কোণ বুঝিলা। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆଉ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଲା? এই ଯୋଉ ଏକାନ୍ତର ଯୋଉ ଏଇ ଅଛି ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ, এই ଯୋଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ, এই ଯୋଉ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଲା ତମେ ନିଜେ ବି କରିପାରିବ, ନିଜେ ତମେ ଠିକ ହିସାବରେ କରିପାରିବ। ଦେଖ এইটা এইটা বেশি কেতে হব? এটা তো জানিছ গোটে আমার প্রোট্রাক্টর হিসেবে কেতে থাকে 180 থাকে, তো টোটাল কেতে হব? এটা এই দুইটা মিশিলে 180 হব, হব কি নাই? আর এইটা ওইটা তুমি দেখিব, এইটা এইটা মিশিকিনা 180 হব ହେଲା। এই কোণ আর এই কোণ মিশিকিনা 180 হব, বুঝিলা। কাହିଁକି ନା এইটা এইটা ବି সমান, এই ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ମିଶିଲେ 180 বা ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ବି 180। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କରିବା। এবি ରେଖା ଅଙ୍କନ କର, ଏହାର ବହିସ୍ଥ ପି ବିନ୍ଦୁ ନିଅ, ପି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ এবি ସମାନ୍ତର ସିଡି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଆମେ এটা ବି এল সরখা କରିଦେବେ ହେଲା। এবি এটা এ ଦେଇଦେଲା, ଏ পি বিন্দু বহিষ্ঠ পি বিন্দু বাহারে কইছি, পি বিন্দু এটি পি বিন্দু নেবা, বুঝিলা। বর্তমান আমি তা সহিত সমান্তর করিবা। কোন কইছিলি মনে পকাও, এই বিন্দুরু এই বিন্দুকে আমি যোগ করিবা প্রথমে নাই। তো প্রথমে স্কেল সাহায্যে আমি যোগ করিবা, স্কেল সাহায্যে যোগ কলে বুঝিলা। তারপরে কোন করিবা, এইটি আমি গোটে চাপ নেবা ନାଇଁ, ଚାପ ନେବା। ପୁଣି ଏଇଠୁ ସେଭଳିଆ ଚାପ ନେବା, ଏଇଠୁ ଚାପ ନେଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ଯେତିକି ଅଛି ଏଇଠୁ ଦେଖିବା, ଯେତିକି ଅଛି ଏଇଟା ଯେତେ ଅଛି ସେଇ ଚାପଟା ପୁଣି ଏଇଠୁ ସେତିକି ନେବା, ବୁଝିଲା। ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଯୋଉ ରେଖାଟା ବାହାରିଲା ଏଇଟା ହେଲା ସମାନ୍ତର ହେଇଗଲା। ଯାହାର ସିଡି ନା ଦେବା, ଏଇଟା ଧରାଯିବ ଏଠି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ ସି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଡି ଦେଇଦେବା। କଣ এটা এটা সরল রেখা, এতে এরো দিয়ে দেব, সমস্তে বলিবনি। এটা হলা সরল রেখা।
दुई पटे ए रही माने सरलरेखा नहीं आराम करदेव थे बही देखीदेव ए तो बुझिल असुविधा है सार मैडम मान भी बुझी नब बर्तमान आम किसी मूल्यांकन करवा नहीं ठीक अच्छे देख ये कोणटा एक्स वाई जेड समान केते कहल देखी एक्स कोण ना वाई कोण ना जेड कोण कोटा हम कह एक्स वाई जेड कोण समान डैश एक्स कोण को कहबा ना वाई कोण को कहबा ना जेड कोण को कहबा ये कोण को कहबा एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तो ये जो कोण को आम नाटा आउ गोटे को ना आगे लिखा एक्स कोण हम ना वाई कोण हम ना जेड कोण हम ये हम कि नहीं वाईटा मझीर अच्छी आम जो मझीरे जो कोण लिखा जाए तीनो तो तीनोटी आम अक्षर लिखिले मझीटा ही कोण थाए सब लक्ष्य कर मझीटा कि कोण थाए वायर ही कोणटा अच्छी बर्तमान कह एठारे ये जो चित्र देख ये भी एक्स वाई जेड चित्र अच्छी कोणटे अच्छी एठारे वाई सन्निहित रश्मि संख्या केते ये जो वाई कोणर सन्निहित रश्मि केतोटी अच्छी पहले देखी स्कूल केतोटी रश्मि दुई दुई वेरी गुड दुईटी ठीक से रश्मि गुड़ा कहल देखी रश्मि गुड़ा ना कह टे वाई जेड एवं वाई एक्स रश्मि नहीं ठीक बस बर्तमान देख ईटा देख स्केल और कंपास साइजरे डैश डिग्री कोण अंकन अति सहज ये तुम उच्चतर अच्छी कि तुमको कहि बर्तमान आम तो टोटाल साइज अंकन कर जो कंपास साइज जो अंकन 90 डिग्री 90 डिग्री अति सहज जोटा कोटा हम माने प्रथम आम कोटा कर कंपास साइज 60 डिग्री हाँ वेरी गुड आम प्रथम 60 डिग्री प्रथम हम नहीं बाकी गुड़ा कह हम आम जो चाप नुए आम जो यहाँ सरलखा है आम जो चाप ने चापटा ने से चाप रखिकी से जो छेद करवा सेटा जो हम से 60 डिग्री है कहते 60 डिग्री अति सहज से आम 60 को पुणी दुई भाग करवा 30 हम ना आउ ये पुणी बढ़ेले 120 हम पुणी 60 120 मझे 90 हम हम कि प्रथम 60 हम ठीक अच्छे बर्तमान देख डी बीए रे जो बीए रश्मि रे आद्य बिंदु डैश ए ना बी कहल देखी तो बीए रश्मि अच्छी तार आद्य बिंदुटा ए हम ना बी हम आरंभ बिंदु कोटा हम ए हम ना बी हम यहाँ देख रश्मिटा चिन्ह देख एरोटा एठू आरंभ सेपटे जाइए हैं कोटा हम बी ना बी बी हाँ ठीक बी एठू आरंभ होइछि एपटे लंबी प्रांत बिंदु ना रश्मिर गोटे खाली आद्य बिंदु अच्छी प्रांत बिंदु ना ठीक अच्छे पहला बी पहला 60 होता नहीं बर्तमान कह एक रेखाखंड को डैश समान भाग कर 2 3 4 असंख्य ऑप्शन दिखाई कोटा हम एक रेखाखंड को डैश समान भाग कर 2 भाग 3 भाग 4 भाग ना असंख्य हम कह कोटा कह भाव टे चिंता कर चैट भी तो अधिक हो पार नहीं आम असंख्य कहवा
ठीक अच्छे वर्तमान दुई समकोण समान केते डिग्री बोले देखिए दुई समकोण समान डिग्री हम एक समकोण बोले केते डिग्री 90 डिग्री नहीं दुई समकोण बोले केते हम 90 गुणन 2 नहीं 180 डिग्री हम कि नहीं हाँ वर्तमान कह एक त्रिभुज रे डैश गोटी मध्यमा थाए केतोटी त्रिभुज केतोटी त्रिभुज केतोटी हो तीनोटी तीनोटी ठीक ठीक नोटी पाइबो त्रिभुज मध्यमा त्रयर छेदबिंदु कोण कहबा छेदबिंदु कोण कहबा भर केंद्र हैला तो कहबा भर केंद्र एते गुटे समान सरलरेखा अंकन करि परिबो समान सरलरेखा केतोटी कर परिबा गुणित चिन्ह अछि ना असंख्य ही परिबो असंख्य ही परिबो केला एक रेखाखंड को 3 समान भाग में भाग करि परिबो कि तो 2 भाग 4 भाग पड़ले 3 भाग हो हबो नहीं 3 भाग भी हबो एमती देखो ଟିକେ गोटे रेखाखंड अछि मैं गोटे क्या करबा ए मुंड अछि ए मुंड रु गोटे चाप देबा हैला बुझिला चाप नै कि जो चाप नै बा देथिबा सेही से चाप रे एठी अंकिबा से एपटे ता पछपटे से चाप रे सेही से बोले हमें करबा बुझिला दुटा में समान करले जेति चाप रे हमें छेद करथिले सेही चाप छेद करबा हमरे कोन करबा हमको 3 भाग करबा अछि तमे गोटे काम करबो जे कोन चाप दी तमे हिसाब करबो गोटे एटा गोटे चाप हैला ए समान आ गोटे चाप नै एपटे जेति चाप नै थिबो एपटु सकी चाप नै जेबो वर्तमान एटा संयोग करबो यो एते लास्ट ता अदर कास्ट के बोले हिंदी बोले तमे इथर करबो बोले 3 भाग हबो याथर बोले 5 भाग हबो समान समान भाग होई पाए ए हमर के लाउ कंपास टाइप रे हे पाए मुझे समाधान करथिले हम अधा करले सिना में अधा तमे जानिले 3 भाग 5 भाग 7 भाग जते भाग करले भी तो यही साइज तमे करि पाए अधिक आरो बात जानिबो ठीक अछि वर्तमान हम जो बहेरे को अछि 12.1 12.2 12.3 एटा को करिवो अब तुम सार मन को देखबो थैंक यू